and gentlemen. When I was a very young person, I began my career as an actress. Whenever my mother wasn't free to drive me into Manhattan for auditions, Ketika masih muda, saya memulai karir saya sebagai seorang artis. Satu kali ibu saya tidak bisa mengatakan saya ke Manhattan untuk audisi, I would take the train from suburban New Jersey and meet my father, who would have left his desk at the law office where he worked. saya akan ambil jalur kereta api dari pinggiran New Jersey dan bertemu ayah saya yang meninggalkan pekerjaannya kantor hukum tempat dia bekerja. And we would meet under the upper platform arrival and departure sign in Penn Station. We would then get on the subway together, and when we surfaced, he would ask me, Dan kami akan bertemu di bawah upper platform arrivals dan keberangkatan masuk di Penn Station. Kami kemudian akan naik ke kereta bawah tanah bersama, dan ketika kami sampai, dia akan bertanya padaku, "Which way is north?" I wasn't very good at finding north in the beginning, but I auditioned a fair amount, and so my dad kept asking me, "Which way is north?" Over time, I got better at finding it. yang mana arah utara? Saya tidak pandai menemukan arah utara pertama kalinya, tapi saya mengikuti audisi cukup sering, dan jadi ayahku terus bertanya, kemana arah utara? Seiring waktu, saya menjadi lebih baik dalam menemukannya. I was struck by that memory yesterday while boarding the plane to come here. Not just by how far my life has come since then, but by how meaningful that seemingly small lesson has been. Saya teringat itu kemarin saat menaiki pesawat untuk datang ke sini. Bukan sejauh mana hidup saya telah berlalu sejak saat itu, tetapi seberapa berartinya pelajaran yang tampaknya kecil itu. When I was still a child, my father developed my sense of direction, and now, as an adult, I trust my ability to navigate space. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengembangkan tujuan atau arah saya, dan sekarang, sudah dewasa, saya percaya kemampuan saya untuk menavigasi ruang. My father helped give me the confidence to guide myself through the world. Ayah saya membantu memberi saya kepercayaan diri, membimbing diri saya melalui dunia ini. In late March last year, 2016, I became a parent for the first time. I remember the indescribable and, as I understand it, pretty universal experience of holding my week-old son and feeling my priorities change on a cellular level. Pada akhir Maret 2016 lalu, saya menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Saya ingat pengalaman yang tak tergambarkan ini. Seperti yang saya pahami di dunia, menggendong putra saya yang berusia seminggu dan merasakan tingkat prioritas saya berubah. I remember I experienced a shift in consciousness that gave me the ability to maintain my love of career and also cherish something else, someone else, so much, much more. Saya ingat saya mengalami perubahan kesadaran yang memberi saya kemampuan untuk mempertahankan pekerjaan saya dan menghargai sesuatu yang lain, orang lain, dan lebih-lebih banyak lagi. Like so many parents, I wondered how I was going to balance my work with my new role as parent. And in that moment, I remember that the statistic for the U.S.'s policy on maternity leave flashed in my mind. Seperti kebanyakan orang tua, saya bertanya-tanya bagaimana saya akan menyeimbangkan pekerjaan saya dengan peran baru saya sebagai orang tua. Dan pada saat itu, saya ingat bahwa statistik kebijakan Amerika Serikat tentang cuti hamil terlintas di benak saya. American women are currently entitled to 12 weeks unpaid leave. American men are entitled to nothing. Wanita Amerika saat ini berhak cuti 12 minggu yang tidak dibayar. Pria Amerika tidak berhak atas apapun. That information landed differently for me when 1 week after my son's birth, I could barely walk. Informasi itu berbeda bagi saya ketika 1 minggu setelah kelahiran putra saya. Saya hampir tidak bisa berjalan. That information landed differently when I was getting to know a human who was completely dependent on my husband and I for everything, when I was dependent on my husband for most things, and when we were relearning everything we thought we knew about our family and our relationship. It landed differently. Informasi itu berbeda ketika saya mengenal seseorang manusia yang sepenuhnya tergantung pada suami saya. Ketika saya bergantung pada suami saya untuk banyak hal, ketika kami mempelajari kembali semua yang dipikirkan, kami mengetahui arti keluarga dan hubungan kami. Itu mendarat secara berbeda.
Somehow, we and every American parent were expected to be back to normal in under 3 months. Without income? Kemanapun juga, kita dan setiap orang tua Amerika diharapkan untuk kembali normal dalam waktu kurang 3 bulan. Tanpa penghasilan, I remember thinking to myself, if the practical reality of pregnancy is another mouth to feed in your home, and America is a country where most people are living paycheck to paycheck, how does 12 weeks unpaid leave economically work? saya berkata dalam hati, jika kenyataan praktis kehamilan adalah mulut lain untuk memberi makan di rumah, dan Amerika adalah negara di mana kebanyakan orang hidup dari gaji ke gaji, bagaimana cuti 12 minggu yang tidak dibayar secara ekonomi? The truth is, for too many people, it doesn't. 1 in 4 American women go back to work 2 weeks after giving birth because they can't afford to take off any more time than that. That's 25% of American women. Yang benar adalah 1 dari 4 wanita Amerika kembali bekerja 2 minggu setelah melahirkan karena mereka tidak mampu mengambil cuti lebih dari itu. Itu 25% wanita Amerika. Equally disturbing, women who can afford to take a full 12 weeks often don't, because it'll mean incurring a motherhood penalty, meaning they will be perceived as less dedicated to their job and will be passed over for promotions and other career advancement. Sama-sama mengganggu, wanita yang mampu untuk mengambil 12 minggu penuh sering tidak melakukannya. Karena itu berarti dikenakan hukuman ibu, yang berarti mereka akan dianggap kurang berdedikasi pada pekerjaan mereka dan akan dilewatkan untuk promosi dan kemajuan karir lainnya. In my own household, my mother had to choose between a career and raising 3 children, a choice that left her unpaid and underappreciated as a homemaker, because there just wasn't support for both paths. Di rumah tangga saya sendiri, ibu saya harus memilih antara karir dan membesarkan 3 anak pilihan yang membuatnya tidak dibayar dan kurang dihargai sebagai ibu rumah tangga, karena tidak ada dukungan untuk kedua pilihan tersebut. The memory of being in the city with my dad is a particularly meaningful one, since he was the sole breadwinner in our house, and my brothers and my time with him was always limited by how much he had to work. Kenangan berada di kota bersama ayah sangat berarti karena dia adalah satu-satunya pencari nafkah di rumah kami, dan saudara-saudaraku serta waktuku bersamanya terbatas karena dia harus bekerja. And we were an incredibly privileged family. Our hardships were the stuff of other families' dreams. Dan kami adalah keluarga yang sangat istimewa. Kesulitan kami adalah impian keluarga lainnya. The deeper into the issue of paid parental leave I go, the clearer I see the connection between persisting barriers to women's full equality and empowerment and the need to redefine and in some cases destigmatize men's roles as caregivers. Semakin dalam saya membahas masalah cuti orang tua berbayar, semakin jelas saya melihat hubungan antara hambatan yang bertahan terhadap kesetaraan dan pemberdayaan penuh perempuan dan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali dan dalam beberapa kasus merendahkan peran laki-laki sebagai pengasuh. Oke, that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.